अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। आज के व्लॉग में हम प्रिंस रहीम उल हुसैनी के बारे में जायज़ा लेंगे कि वो अपने मिशन को आगे किस तरह बढ़ाएंगे। प्रिंस रहीम उल हुसैनी आगा खान दुनिया भर में अपने पैरोकारों के 50वें इमाम बन गए हैं। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की हैसियत इमाम प्रिंस रहीम उल हुसैनी आगा खान अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के एक सच्चे दोस्त और दुनिया भर में फलाही कामों की सरपरस्ती, अपने नेटवर्क और फाउंडेशन को एक ताबिंदा मिसाल बनाने की जस्तजू में किस तरह सरगर्म अमल रहेंगे, वो इस मिशन को किस तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, इसका इल्म किसी को नहीं है। लेकिन उन्होंने जब इमामत का हल्फ लिया है तो उसके साथ ही अपने पैरोकारों को ये हिदायत की है कि वो माहौल दोस्त जो है वो इक़दामात करें, यानी कि माहौलियात के ऊपर तवज्जो दें। माहौलियात इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और आगा खान नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जो इस पर काम कर रहा है। जेनवा में मुकीम स्विट्ज़रलैंड के शहजादा रहीम कई सालों से आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की हुक्मरानी में सरगर्म अमल हैं, जहां 2020 से उन्होंने AKDN माहौलियात और मौसमियात कमेटी की सरबराही संभाली थी। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट के मुताबिक शहजादा रहीम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने में नेटवर्क के इक़दामात में ख़ास दिलचस्पी ले रहे हैं। आगा खान नेटवर्क की जानिब से कहा गया है कि उनकी तवज्जो इंतहाई ग़ुरबत में रहने वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करने पर भी है। अपने वालिद प्रिंस करीम आगा खान और अपनी वालदा शहजादी सलीमा आगा खान के सबसे बड़े साहबजादे प्रिंस रहीम, अपने वालिद प्रिंस करीम आगा खान और अपनी वालदा शहजादी सलीमा आगा खान के सबसे बड़े साहबजादे होने के नाते आगा खान 12 अक्टूबर 1971 को जेनवा में पैदा हुए थे और अब भी उनका जो रिहाइश है वो जेनवा ही है। स्विट्ज़रलैंड में वो मुकीम है और वहीं से वो अपने मुरीदों को हिदायत भी जारी करते हैं। रहीम आगा खान ने अमरीकी फ़ैशन मॉडल कैंडर पेटर्स से उनकी पसंद की शादी की थी, जिससे रहीम आगा खान और प्रिंस करीम आगा खान में एक बात की तो ये मुमासलत है कि दोनों ने अपनी पसंद से शादी की, मॉडल गर्ल उनसे शादी की और फिर दोनों ने तलाक़ें दी और पहली बीवी से जो तलाक़ देने के बाद प्रिंस करीम आगा खान ने दूसरी शादी भी प्रिंस अनारा से शादी की थी और प्रिंस रहीम आगा खान ने जो अपनी बेगम से अलहदगी इख्तियार की है उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है और उनके 2 बेटे हैं। और दुनिया भर में नामवर और हरदिल अजीज़ अपने वालिद प्रिंस करीम आगा खान की तरह वो इस्माइली कम्युनिटी के फलाह व बहबूद के मुतालिक बहुत हसास अंदाज फ़िक्र रखते हैं। 1957 में इमामत की ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद प्रिंस करीम आगा खान की सालगिरह 1962 में 25वीं उनकी सालगिरह हुई थी तो उन्हें चांदी में तोला गया था और इस रकम से उन्होंने अफ्रीका में आगा खान मेडिकल रिसर्च का इदारा कायम किया था। जब प्रिंस करीम आगा खान की 50वीं सालगिरह हुई तो वो गोल्डन जुबली की तकरीबात थी और उसमें उनको सोने से तोला गया था और जो भी रकम इस सिलसिले में
ملی وہ تمام رقم جو ہے اس سے آغا خان ہاسپٹل قائم کیا گیا، اور آغا خان ہاسپٹل کی جو زمین ہے یہ ضیاء الحق نے آغا خان کو صرف 1 روپے میں دی تھی، اور اس کے لیے شرط بھی یہ لگائی تھی کہ یہاں غریبوں کا علاج ہوگا۔ لیکن آج آغا خان ہاسپٹل اسٹیٹس سیمبل بن گیا ہے، امیروں کا ہسپتال ہے، اس کے اخراجات 5 اسٹار ہوٹلوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہاں جو علاج کی سہولت ہے اس سے غریب تو محروم ہی ہیں۔ آغا خان برادری جو ہے وہ کاروباری ہے، اور یہ شاید ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں وہ آغا خانی ہیں، اور مخیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی کمیونٹی کا خیال کرتے ہیں، اور جو بھی جو خیرات کرتے ہیں یا جو بھی ایسے کام کرتے ہیں جن کے اندر لوگوں کی مدد کی جا سکے وہ صرف اپنی برادری تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کاروبار سے جو بھی ان کو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا 12.5% جو ہے وہ پوری اسپرٹ و خوش دلی اور سچائی کے ساتھ آغا خان فنڈ میں دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے کمیونٹی کے کمزور طبقات کی مدد کی جاتی ہے، ان کی رہائش کے معاملات جو ہیں ان کو طے کیا جاتا ہے۔ پرنس کریم آغا خان جو ہیں وہ جو بھی ہدایات اپنے پیروکاروں کو دیتے ہیں اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی دینی ذمہ داری بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کراچی کے ساحلی علاقے جو ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے اور یہاں ڈیولپمنٹ کی جائے، تو ساحلی علاقوں کی جو زمینیں ہیں ان کی قیمتیں راتوں رات بڑھ گئی تھیں، کیونکہ تمام آغا خانی جو ہے وہ ان زمینوں کی طرف راغب ہوئے اور وہاں انہوں نے پروجیکٹس اور ایسی چیزوں کے اوپر اپنا سرمایہ لگایا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اسماعیلی جو ہیں وہ اپنے امام سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جو مہتاب اکبر راشدی جو ہیں وہ ایک بار انہوں نے آغا خان سے ایک تقریب میں ہاتھ ملایا، اور جب انہوں نے ہاتھ ملایا اور وہ گھر گئی تو اس کے بعد ان کے پاس سینکڑوں ٹیلی فون آئے، اور وہ اسماعیلی برادری کے لوگ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہاتھ ملایا ہے تو آپ ابھی ہاتھ نہ دھوئیں، ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے۔ تو یہ تو ان کی عقیدت کا معاملہ ہے۔ کراچی کے ساحلی علاقوں کے زمینوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو توجہ دلائی تھی اس پر بھی بہت سختی سے عمل ہے۔ تو ایسی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں کہ آغا رحیم جو ہیں وہ بھی اپنے معاملات میں ماحول دوستی میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنے پسماندہ جو خاندان ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے اچھے کام کریں گے، اور انہی باتوں اور انہی خواہشات کے ساتھ ہم آپ سے خدا حافظ کہتے ہیں۔